السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب الفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو لونسينيومون بريمير من كتاب باركور فرونسي. إذا غادي يكون عندنا واحد الدرس ديال الغرامير العنوان ديالو لا نيغاسيون لي باج 79 و 80 ديال لونيتي 3. إذا هذا هو الدرس ديالنا كما تشوفوا لا نيغاسيون ولا النفي. غادي نشوفوا في جوبسيرف اي جو ديكوفر غادي نشوفوا واحد 3 ديال لي فراز ومن بعد داك لي 3 فراز غادي يعاودوا يديروا لنا لا نيغاسيون ليهم. إذا نقراو لي روبوts sont utiles à l'homme. Ils peuvent faire tout ce que font les humains. Ils seront un jour équivalents aux humains. Juge, les robots ne sont pas utiles à l'homme. Ils ne peuvent pas faire tout ce que font les humains. Ils ne seront jamais équivalents aux humains. إذا كما تشوفوا عندنا واحد لي فراز وداك نفس لي فراز اللي عندنا داك 3 ديال لي فراز عاودناهم ودرنا لهم لا نيغاسيون. نمشيو للسؤال الاول قالك سور كوا سي فراز نوز انفورم تيل. اذا شنو هما المعلومات اللي تيعطيونا هاد لي فراز؟ اذا ان نوز انفورم سور لي روبو. اذا تيعطيونا معلومات على لي روبو. السؤال الثاني اكسبريم تيل لا ميم ايدي. واش يديروا لنا لا ميم ايدي؟ نو ان اكسبريم با لا ميم ايدي. السؤال ثلاثة كيل سون لي فراز افيرماتيف. اذا شنو هما لي فراز افيرماتيف تما؟ هما هاد لي فراز لي روبوts sont utiles à l'homme. Ils peuvent faire tout ce qu'en font les humains. Ils seront un jour équivalents aux humains. السؤال 4 quelles sont les phrases qui ne sont pas affirmatives? Relève les mots qui t'ont permis de répondre. Comment appelle-t-on ces phrases? إذا شنو هما لي فراز اللي ماشي affirmative وشنو هما لي مو اللي عاونونا باش عرفناهم وشنو تيتسماو؟ إذا هادو هما لي فراز. Les robots ne sont pas utiles à l'homme. Ils ne peuvent pas faire tout ce que font les humains. Ils ne seront jamais équivalents aux humains. إذا أنا سطرت لكم على هاد لي مو هادو بحال عندنا ne sont pas ne pas كاينة تما و ne peuvent pas عندنا ne pas و ne seront jamais هي ne jamais. إذا هاد الكلمات هادو هما اللي عاونونا باش عرفنا هاد النوع ديال هاد لي فراز. إذا ce sont des phrases négatives. هادو تيتسموا des phrases négative. Je manipule et je réfléchis. Que je complète le tableau suivant à partir du support. On a les phrases négatives ou les éléments utilisés pour exprimer la négation. La première phrase, il y a les robots ne sont pas utiles à l'homme. Les éléments, il y a ne pas. وعندنا كذلك ils ne peuvent pas faire tout ce que font les humains. وعندنا les éléments ne pas. والجملة الأخيرة هي ils ne seront jamais équivalents aux humains. وشنا هي les éléments utilisés pour exprimer la négation هي ne jamais. قالك j'écris d'autres mots pour exprimer la négation. بعد الكلمات اللي تيديروا لنا la négation بحال ne rien, ne plus, ne personne, كاين ne guère. كاين بزاف ديال الكلمات دونك نكتفيو بهذا القدر. نمشيو للجو روتيير. On utilise la négation pour nier l'existence. إذا باش ننفيو شي وجود ديال شي حاجة ديال d'une action, d'une idée, d'un fait ou pour exprimer le contraire ولا باش نديرو le contraire. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments. غالبا تنستعملو جوج ديال les éléments بحال ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. غالبا ماشي ديما. La négation se place différemment par rapport au verbe. إذا كان عندنا un temps simple et l'encadre le verbe بحال je ne vais pas. إذا تجينا no قبل من le verbe و pas قبل من بعد le verbe. Sur internet le soir. ولا إلا كان عندنا un temps composé et l'encadre l'auxiliaire بحال je n'ai pas trouvé le site sur la poésie à l'école. ولا كان عندنا ان انفينيتيف الانفينيتيف il se place devant. اذا تكون قبل من الانفينيتيف بحال ne pas trop regarder les écrans. اذا جات قبل منه. نمشيو je m'entraîne. قالك je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous puis je souligne les mots exprimant la négation. Donc عندنا cette fusée est capable d'atteindre la planète Mars. اذا fait les phrases affirmatives. بالنسبة les phrases négatives, les chercheurs scientifiques n'ont pas encore trouvé le remède contre cette maladie. إذا نسطرو على
إذا نسطروا على شنو قالوا لنا على لي مو إكسبريمون لا نيغاسيون. إذا هي هاد ان أبوستروف و با encore. نمشيو لا فراز من بعد. Enfin, il a décidé de ne pas acheter un téléphone à son fils. إذا عندنا ne pas. إذا c'est une phrase négative. Ne pas. نمشيو لا فراز اللي من بعد هي لا فراز D. L'installation de la 5G au Maroc sera effective dès 2021. Donc هادو هما لي فراز حطيناهم في الطابلو. نمشيو للدوزيام كيسيون. J'écris les phrases suivantes à la forme négative. Ce robot mixeur broie les fruits secs. إذا ندخلو عليها ne pas. Ce robot mixeur ne broie pas les fruits secs. Mon père a déjà pris le TGV البوراق. عندنا ديجا تما. إذا ديجا باش غادي نعوضوها؟ إما غادي نعوضوها ب ne pas encore ولا نعوضوها ب ne jamais. إذا لي جوج صحاحين. ممكن نقولو mon père n'a pas encore pris le TGV البوراق ولا mon père n'a jamais pris le TGV البوراق. نمشيو la phrase C. Il a trouvé quelqu'un pour lui réparer son téléphone. quelqu'un باش غادي نعوضوها ب personne. إذا نديرو il n'a trouvé personne pour lui réparer son téléphone. إذا quelqu'un عوضناها ب personne. نمشيو je m'évalue. قالك je complète les phrases en utilisant les éléments de la négation suivants. عندنا ne ou la n apostrophe pas, عندنا ne pas ou ne pas encore. La fusée ne décollera pas aujourd'hui. Mon père n'a pas installé la caméra de surveillance dans notre maison. Sa petite sœur ne sait pas encore utiliser l'ordinateur. Je te conseille de ne pas acheter une trottinette électrique. Je mets les phrases suivantes à la forme négative. Elle aimera ce petit smartphone. Elle n'aimera pas ce petit smartphone. Les robots remplaceront un jour les humains. un jour تما. إذا كيما شفنا في الأول ديال في الجمل اللي كانوا عندنا في j'observe et je découvre. إذا باش عوضوا لنا un jour عوضوها ب jamais. إذا شنو نكتبوا؟ Les robots ne remplaceront jamais les humains. Les prix des smartphones augmenteront cette année. إذا les prix des smartphones n'augmenteront pas cette année. دونك هذا هو الدرس ديالنا كان ديال لا نيغاسيون. نتمنى تكونوا فهمتوه. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعه قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللين ديالها في لابو ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.